Soyez les bienvenus sur ma page Cuisine Malais. Aujourd'hui, mes amis, on va préparer fenouil en vinaigrette. Alors, pour cette recette, on a besoin des fenouils, des carottes, des œufs, un peu de citron. On va prendre la moitié d'un citron, un peu d'huile d'olive, une cuillère, l'équivalent d'une cuillère à soupe de vinaigre, un peu de persil, les épices, un peu d'herbe de Provence, de sel, poivre noir et un peu de mayonnaise. مرحبا بكم في كوجينة مالية. اليوم باش نحضروا بسباس مفوح بالخل والقارص. شنو يلزمنا للروسيت هذه؟ يلزمنا راسين بسباس، شوية سفناريا، 3 كعبات عظم، شوية زيت زيتونة، شوية خل، شوية قارص، معدنوس، اللفاح مش حاجة كبيرة، شوية زعتر وشوية ملح وفلفل أكحل ومايونيز. هذه الروسيت هذه تصلح ياسر لجماعة الرجيم، يبدو فرحانين برشا كي يحضروها. ان شاء الله تعجبكم الروسيت ونبداو على بركة الله. On va commencer. La première chose, je vais mettre mes œufs. Je les fais bouillir dans l'eau. Et je coupe mes fenouils. Voilà, je commence à couper mes fenouils. Je garde tout ça pour préparer une soupe ou faire une salade. Je ne le jette pas. نبدأ قص البسباس متاعي. Je le coupe de cette façon. Je le coupe en 4. Et je prépare une casserole avec l'eau chaude. Enfin, je vais le faire bouillir. Je prépare ma casserole. حضر الكاسرون نتاعي بالماء يغلي باش نطيبهم. Il faut le faire cuire. Je prends le deuxième. Une fois c'est coupé, je vais le laver et je le mets dans ma casserole et je le fais bouillir. نهزهم نغسلهم ومن بعد نحطهم في الكاسرونه نتاعتي باش يطيب. Voilà, j'ai préparé ma casserole. حضرت الكاسرونه نتاعي بالماء سخون ونحطهم يطيبوا كيما نطيبوا بسباس عادي. كاين باش نطيبوا بسباس. Je le fais faire bouillir. Je le mets avant les carottes. نحطهم قبل السفناريا خاطر يطلبوا وقت اكثر parce que ça prend plus de temps. Maintenant je prépare mes carottes. هذا السفناري نتاعي. Maintenant je coupe mes persils. قص المعدنوس نتاعي جويد. قص كعبة القارص نتاعي. Je prends mon mixeur. Je prends le jus de citron. Maintenant je mets mayonnaise, l'herbe de Provence, sel, poivre. J'ajoute d'huile d'olive. J'ajoute vinaigre. Maintenant j'ajoute mes carottes. نحط السناري نتاعي تيب زاد كيف. J'ai préparé mes œufs, ça y est, mes œufs c'est cuit. Voilà, je prends mes persils. نحط المعدنوس مع الفروبه نتاعي ميكسر. لي زو نحطهم. On va vérifier notre sauce. Elle est magnifique.
Et la vinaigrette là que je l'ai préparée, on peut l'utiliser avec des pâtes aussi. C'est très très bon. Cette sauce, elle est magnifique. Des œufs, de vinaigre, d'huile d'olive, un peu de persil, un peu d'herbe de Provence ou de thym. كيما تشوفوا كعبتين 3 كعبات عظم، شويه مع زيت، شويه خل، شويه معناها شويه معدنوس، تجي صوص تحفونه الاخر، ونحطها على البطاطا مسموطه ولا المقارونه تحفونه برشا. Voilà les fenouils, c'est cuit, et les carottes, on va le mettre. Je mets un peu de ma sauce. Je mélange, je mets pas tout. Voilà mes amis, comme vous avez vu, ça y est, notre plat, notre fenouil, elle est cuite. J'ai mis des vinaigrettes dessus. C'est magnifique. On peut le considérer comme un plat. C'est très très bien. Il y a les œufs, il y a les légumes. C'est très très bien. Moi, je le considère comme un plat. On peut l'utiliser, on peut le préparer aussi comme une salade à côté un morceau de viande, d'escalope ou de viande hachée ou n'importe quel morceau de viande. Voilà, j'espère que vous avez aimé ma façon de le préparer. N'hésitez pas à vous abonner à Cuisine Mali. Merci beaucoup et à bientôt. كما تشوفوا صحابي وحبايبي البسباس نتاعنا تاع بحذر، انا نحضروا نزيد معاه فيوند هاشي اكوتي ستيك هاشي وبلون دو بولي اكوتي، معناها فطور تحفون الاخر ويصلح لجماعه الرجيم. تحفون الاخر. نجم نستعملوا كما اون سالاد تحفونه ياسر، زاد نقدمها كاين نقدم في سلطه تحفونه الاخر روسيت. ان شاء الله عجبتكم وان شاء الله تجربوها يا ربي في دياركم، وما تنسيوش تمشيوا لباج كويزين مالي وتحطوا جيم اذا كان عجبتكم لي روسيت ولي زيدين تاعي. ان شاء الله تقابلوا في روسيت اخرى ما احسن وتبقوا على خير.